ड्यूटी पड़ो सकाया जाजपुर छटार दुईटा हाँ प्लान छटार दुईटा पड़ो आज टे बी सिफ्ट अच्छे दुईटा 10टा आज सकाल खसते लगे गोटे बिलापत्र शिवा संपत्सनि बिलाविद्यस्य स्पर्शनिरपनाशनम् अखर पाप संहार मे पुष्पं शिवाय नमः शिवाय आनंद शिवाय नामदाय जंतु श्यामचंद्र
ପୁଣି ଆସିଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ମୋତେ 6ଟା ବେଳେ କହିଲା ଯିବା ବର୍ଷା ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା। ସକାଳୁ ପଳେଇବା 6ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଯିବା 7:30 ହେଲା ତାପରେ ମାରି ପଡ଼ିବି 8:30 ବେଳକୁ। ଏତିକିରେ ତ ମୋତେ ଛତା ଧରେଇଦେଲା ଆଉ। କହିକି ଯିବ ତମେ ଗାଧେଇବ ନା ନଈକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ଛତା ନେଇ ଆଉ